Merapi volcano is one of the most active volcanoes in the world. It is located on the border between Central Java and Yogyakarta and developed as consequences of tectonic movement occurring in Indonesian archipelagos. As one of the most active volcanoes in Indonesia, Merapi has erupted regularly, an average of once every 2 up to 5 years. Since 1548, it has been erupting regularly as many as 68 times. Even though its category belongs to hazardous volcanoes, the local people still believe that its stunning natural beauty, fertility, and materials contained in Merapi can inspire the livelihood of the society around. In the middle of September 2010, a peaceful life of local people surrounding Merapi started to be disturbed. Merapi woke up again after the latest eruption in 2006. Dapat Anda saksikan pada saat ini awan panas baru saja turun dari puncak Gunung Merapi ke arah Kali Gendol. Kejadian ini tepatnya terjadi pada pukul 8 pagi lebih 25 menit. Pukul 10.00 Merapi kembali menyemburkan awan panasnya. Anda bisa saksikan, ini saya berada di kawasan Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Semua warga yang berada dalam radius 15 km pun harus segera diungsikan. Saat ini Anda juga dapat lihat baik dari pihak TNI maupun Polri yang ada di atas berusaha untuk mengerahkan jenis kendaraan apapun, baik itu dari relawan maupun juga dari petugas keamanan untuk segera turun ke bawah. As predicted by the expert, Merapi activities turned out to be out of control, then finally erupted on October 25, 2010, and had the climax eruption on November 5, 2010. Tanggal 26 Oktober sore hari terjadi letusan pertama kali berupa directed blast. Itu semacam awan panas yang disemburkan langsung dari kawah di puncak Merapi, karena waktu itu kubah lavanya masih besar, belum terangkat, sehingga dia menembus samping yang langsung menerjang daerah Kinarjo dan sekitarnya sampai jarak kira-kira hampir 8 km dari puncak Merapi, yang pada saat itu menyebabkan kematian atau memakan korban awalnya sekitar hampir 30 jiwa terkena langsung dari direct blast tadi. Untuk yang evakuasi tolong dipercepat, mohon tolong dipercepat karena sinyal tremor sudah letusan 2010 memang salah satu letusan besar Gunung Merapi yang menurut statistiknya itu mempunyai kebolehjadian terjadi kira-kira sekali dalam 100 tahun. Besar dan tipe letusannya itu mirip dengan letusan yang pernah terjadi pada tahun 1872.
Jadi mungkin sudah 100 tahun lebih baru terjadi sekarang. This eruption period was considered as the most catastrophic and dreadful Merapi crisis for the local societies surrounding it. This volcano acted as if it was furious and vomited up its volcanic materials inside. One of them was lava. The lava poured down, raining the villages around Merapi. Besides the lava, another prime dangerous impact was the pyroclastic flows or hot clouds, known locally as Wadus Gembel and the terminology of Javanese people. Besides resulted in primary hazard, Merapi eruption caused the secondary one in the form of lahar flows. Its outflow happened when heavy rain carried a torrent of mud, debris, and various sizes of rock materials through the rivers. Lahars destroyed infrastructures, hundreds of houses, and hectares of agricultural fields. Selain bahaya primer, karena letusan 2010 itu mengeluarkan material lebih dari 100 juta meter kubik tersebar di seluruh lereng Merapi, dan kandungan abunya tinggi, lebih dari 2%, dan kebetulan pada 2010 itu intensitas hujan di sekitar Merapi termasuk tinggi, sehingga memicu terjadinya banjir lahar hampir di semua sungai yang berhulu di Merapi. The eruption of Mount Merapi at the end of 2010 left deep sadness. The disaster led to property losses, and that's in big scale, excluding the psychological impact on the victims. However, after the eruption crisis, Merapi tourism has become much more attractive by its potential. At first, the eruption was considered as a disaster, but then it helps the local residents generate income. Nek riyen nggih ajenge enten erupsi niku nggih mboten enten sakniki nggih. Sapelane enten erupsi niku sami pados pasir. Sami penambang sedanten sing ngalir niki. Nggih seneng nggih, susah. Senenge le angsal napa pasir kathah nek sami golek nek mboten nggih. Napa-napa pun telas ra nggih pripun. Di kerjaan sehari-hari ini Bu. Itu ada 2010, Merapi eruption leaves a trail which becomes a center of interest of people around. It has been an attractive object for both domestic and foreign tourists. It makes many people intently visit the scattered broken pieces remaining. This tourism object is called as lava tour. Nang Allah kehendak lain setelah kejadian itu memang ada perbedaan. Nah, yang dulu cari rumput sekarang udah nggak bisa lagi karena apa? Dulu sapinya pada masih pada punya sapi, sekarang sudah pada nggak punya sapi karena sapinya mati karena erupsi, dan sampai sekarang perekonomian warga sini sebagian yang jualan, yang jadi jasa antar atau guide, dan bisa di ojek, dan alhamdulillah memang semua itu ada hemanya.
dan ternyata juga terbukti kejadian itu sekarang pengunjung di Wisata Kinarjo alhamdulillah semakin banyak dan alhamdulillah membawa berkah dan rezeki masing-masing. Ini batas dusun ini, Pak. Besides it has positive impacts for the economic life of Merapi local people, the phenomenon of the eruption itself can attract researchers' attention to run a deep study of Merapi. Dari sisi akademis di dunia perguruan tinggi khususnya di UGM bahwa erupsi 2010 juga membawa berkah baik bagi peningkatan kegiatan penelitian ataupun kegiatan pendidikan. Banyak institusi asing yang sangat tertarik dengan perilaku Merapi terhadap aktivitas Merapi baik digunakan untuk riset. Mereka banyak meminta kolaborasi dengan kita untuk melakukan penelitian baik dari negara-negara di Eropa, dari Prancis, Inggris, Jerman, ataupun Austria, dan juga dari negara-negara di Asia, bahkan di Amerika. Bahkan mereka banyak sekali mengirim mahasiswa-mahasiswa mereka untuk kerja praktek di wilayah Merapi. All the trauma and memory caused by eruption are still imprinted on their mind. But the people of Merapi never have any intention to leave this beloved mountain. They came back from reviewed sites and started a new life by rebuilding and reconditioning their hamlets. Particularly for local people of Merapi, Mount Merapi has become a part of daily life and for people of Yogyakarta as well. Merapi will always be an everlasting phenomenon belong to Yogyakarta in running its development when it grows as a modern province. It always keeps its wisdom by providing space for the nature. So the nature will have more spaces to find a new balance. It is a balance that will be soon for the human living. Because Merapi will always grant and never ask the gift back again.